बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम कैरियर काउंसलिंग की सीरीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जॉब आपकी है या जो कैरियर आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट की है, अगर आप चेंज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, दूसरे ऑफिस में जाएं, दूसरी जॉब में जाएं, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं जिनको आपने पेश नज़र रखना है और जिनको देखते हुए आपने ये फैसला करना है कि क्या आपको दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला होता है किसी भी शख्स के कैरियर का, क्योंकि चेंज लेना अच्छा भी है, लेकिन बार बार चेंज लेने से एट द एंड ऑफ द डे कैरियर को नुकसान भी पहुंचता है। तो आज हमने डिस्कस करना है कि कैरियर चेंज के लिए कौन कौन से अवामिल का जायजा लेना चाहिए। नाजरीन, अब तक हम काफी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं कैरियर काउंसलिंग की, कि कैरियर काउंसलिंग किसको चाहिए, कब चाहिए, व्हाट डज इट मीन, इससे मुराद क्या है, कैरियर से क्या मुराद है, और फिर कैरियर काउंसलिंग से क्या मुराद है, व्हाट डज द कैरियर काउंसलिंग मीन, फिर कैरियर काउंसलिंग की जरूरत किसको होती है, हु नीड्स इट एंड व्हेन, और कब जरूरत होती है। इसके बाद के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैरियर चॉइस यानी कोई भी कैरियर सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से अवामिल होते हैं। फिर जो आपका कैरियर होता है उसके क्या स्टेजेस हैं, कैरियर स्टेजेस को हमने डिस्कस किया कि कौन से मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या क्या अहमियत है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका कैरियर है, आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपने कोई जॉब ली हुई है और आप चेंज करना चाहते हैं या चेंज के बारे में सोचना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनको पेश नजर रखना चाहिए आपको। तो कैरियर चेंज के फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स टू कंसिडर इफ यू वांट टू चेंज योर कैरियर, आज इस पे बात करेंगे। और ये गाइडेंस मेरी है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उनको सिर्फ नौ देनी है, ये अभी कैरियर में नहीं है, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि अगर कभी कोई शख्स कैरियर चेंज करता है तो कैसे करता है। द सेम इज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। मेनली ये जो मेरा लेक्चर आज का है ये उन लोगों के लिए है जो ऑन जॉब हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने कोई कैरियर का पाथ सेलेक्ट किया हुआ है और अब वो चाहते हैं कि हम इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर या जो सबसे पहला अहम इशू है, ये एस्पेक्ट है जिसको हमें देखना चाहिए, वो है कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स से क्या मुराद है? बच्ची है, इसने तालीम हासिल की है, कोई इसने स्किल्स लिए हैं और अब एक कैरियर में है, एंड नो शी वांट्स कि मैं अपना कैरियर चेंज करना चाहती हूँ या मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती हूँ। तो एक तो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जॉब इज अबाउट मोर देन अ रोल। ये सिर्फ नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपको एक टास्क दिया गया है और आप वो टास्क कर रहे हैं। जॉब इससे बहुत ज्यादा है। क्या है? इट्स अबाउट व्हाट अपॉर्चुनिटीज द रोल विल आल्सो ओपन अप इन द फ्यूचर। क्या आप जो एक काम कर रहे हैं, आप जो डेस्क पे बैठे हुए हैं, आपको जो रोल है, फ्यूचर में इस रोल पे जाते हुए, इस रास्ते पे जाते हुए आपके लिए और कौन सी नई नई राहें खुलेंगी और कौन सी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कौन कौन से नए आप पे दरवाजे खुलेंगे जिसमें आपने जाके मजीद ऊपर जाना है, कौन सी सीढ़ियां हैं जो आने वाली हैं जिनके ऊपर चढ़कर आप अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, चढ़ाई पे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। डज द रोल गिव यू प्रॉस्पेक्ट्स? क्या जो आपकी अभी जॉब है या आपका जो अभी कैरियर या जो रास्ते पे है, क्या आपको ये प्रॉस्पेक्ट्स दे रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आपने ये सोचना है। अगर आपको दे रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आपके लिए राहें खुलने वाली हैं, तो फिर आप चेंज ना लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप चेंज के बारे में सोच सकते हैं। ये मजीद जानते हैं कि अगर नए कैरियर पे आप
جانا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ویلکم کرنے جا رہا ہے, تو آپ لازماً سوچیے, ڈز اٹ میک یو فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا تھنگس یو ول لرن آن دا جاب, کہ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ایک دوسری جاب میں جا رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ جو آپ کو مواقع ملیں گے, وہاں پہ جو آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی, اور دا پیپل یو ول ورک ود, یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں گے, جس ٹیم کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں, are the challenges opportunities you will take on, یا جو آپ کو چیلنجز ملیں گی یا جو آپ کو وہاں مواقع ملیں گے, کیا آپ ان مواقعوں کے بارے میں سوچ کر, اس ماحول کے بارے میں سوچ کر, وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر ایکسائٹیڈ ہیں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جب نئے رول میں جاؤں تو جو مجھے ویلکم کریں وہاں پہ میں ایکسائٹیڈ فیل کروں گا, وہاں پہ میں جو خوشی ہوگی؟ اگر ہے تو پھر آپ چینج پہ جا سکتے ہیں اور چینج پہ آپ کو جانا چاہیے. Is the role a match with your skills؟ جو آپ نئی جاب پہ جانا چاہ رہے ہیں, جو آپ کے لیے اپارچونیٹیز آئی ہے, یا آپ ایک جاب میں ہیں اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ کہیں اور بھی میری جاب ہے, تو کیا وہ جاب آپ کے سکلز جو ہیں کیا ان کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ And will it also stretch you in areas you are interested in؟ اور کیا آپ کو اپنی چوائس, اپنی فیلڈ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, کیا وہاں آپ جا سکیں گے؟ کیا وہ مواقع آپ کو ملیں گے؟ اگر وہ مواقع آپ کو مل رہے ہیں تو نیچرلی وہ کیریئر پراسپیکٹس آپ کو اچھے دے رہا ہے اور آپ کیریئر چینج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ, یہ بہت ضروری ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں, جو آفس کا انوائرمنٹ ہے, جہاں کے لوگ ہیں, جہاں کا کلچر ہے, وہ کیسا ہے. کیونکہ یہ ایک اور چیز ہوگی, اگر وہ آپ کو موجودہ جاب سے, موجودہ آپ کی جو آفس ہے, یہ جو رول ہے, اس سے اگر آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے تو پھر آپ نیچرلی کیریئر چینج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے انوائرمنٹ سے؟ یو نو کہ وی اسپینڈ سو مچ ٹائم ڈیورنگ ایوری ڈے ان آور جابس, یعنی ہم جو ہمارا ایکٹیو ٹائمنگ ہوتی ہے ہمارے لائف کا, ہمارے دن کا, تو اس کا زیادہ ٹائم ہم اپنی جاب میں, ہم اپنی ڈیوٹی پہ گزارتے ہیں. اس لیے انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو ایویلویٹ if the environment that comes with the role will be right for you. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس آفس, دوسرا آفس جوائن کر رہے ہیں, دوسری فیلڈ کو جوائن کر رہے ہیں, دوسری آرگنائزیشن کو جوائن کر رہے ہیں, دوسری فیکٹری کو جوائن کر رہے ہیں, دوسرے آفس کو جوائن کر رہے ہیں, کیا وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوگا, ماحول ہوگا, وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ Questions to ask here are, آپ اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں. وہ کون سے سوال ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1, what is the physical environment؟ جہاں پہ آپ کام کریں گے اس کی فزیکل انوائرمنٹ کیسی ہوگی؟ آفس کیسا ہے؟ کیا اس میں اوپن سپیس ہے یا کلوز جگہ پہ ہیں؟ وہاں پہ بلڈنگ میں لائٹ کیسی ہے؟ از اٹ فکسڈ فلیکس ڈیسک وغیرہ جہاں پہ آپ بیٹھیں گے, جہاں پہ آپ کام کریں گے, وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہیں؟ وہاں پہ بیسک نیڈز کیا ہیں؟ ریلیکسیشن کے لیے کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کینٹین ہے کہ نہیں ہے؟ واش رومز کا کیا حساب ہے؟ جہاں سپیس کریں گے وہ سپیس آپ کی کتنی ہے؟ کیونکہ جب سفوکیٹڈ جگہ ہوگی, تاریک جگہ ہوگی, تنگ جگہ ہوگی, وہاں پہ آدمی ایک سفوکیشن فیل کرتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس آفس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, دوسری جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کا فزیکل انوائرمنٹ کیسا ہے. دوسری بات, what is the mental environment؟ ایک ہوتی ہے physical environment, ایک ہوتی ہے mental environment. Is it stressful؟ Is the business going through change؟ آپ جس فیکٹری میں جا رہے ہیں یا جس آفس میں جا رہے ہیں, وہاں کا فزیکل mental environment کیسا ہے؟ وہاں پہ لوگ آیا ریلیکس ہو کے کام کر رہے ہیں, ان پہ سٹریس ہے, ان کے ٹارگیٹس بہت ہائی ہیں, وہ بزنس, وہ فیکٹری, وہ آفس, وہ اگر اس کو کوئی کرائسس ہے تو نیچرلی وہ کرائسس اپنے امپلائیز پہ بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر آپ کو پرامس کر رہے ہیں, ہائی سیلری پرامس کر رہے ہیں یا کوئی ہائی جگہ پرامس کر رہے ہیں, لیکن وہاں کا مینٹل انوائرمنٹ کیسا ہے, وہاں کی کولیگز کا ایک دوسرے کے ساتھ مینٹل ریلیشن شپ کیسا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو آپ نے سوچنا ہوگا. اس کے بعد what is the time environment؟ نارمل 9 to 5 ورکنگ آور ہوتے ہیں
कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टाइम करना पड़ता होता है, कभी ऐसा होता है कि आप जरा फ्लेक्सिबल आवर्स हो सकते हैं, आप अपनी शिफ्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ये है कि नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफा अगर आपने चेंज लिया तो फिर आप फौरन दूसरा चेंज नहीं ले सकते होंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम इन्वायरमेंट, मेंटल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट का आपको इल्म हो कि वो कैसा है। इसके बाद इन्वायरमेंट को मजीद लेके चलते हैं। व्हाट इज द कल्चर लाइक, जो वहां पे लोग हैं उनका कल्चर कैसा है, उनके एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा है, सलूक कैसा है, मिलना कैसा है। इज इट फन एंड प्लेफुल, एक्सप्लोरेटिव, इनोवेटिव, क्या कैसा है? क्या वे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? क्या वे एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, या एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करते हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, एक अनडिक्लेयर्ड एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर है, क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका कल्चर आपको जानना चाहिए। कल्चर हैज अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ एंजॉयमेंट वी हैव इन आवर वर्क। जो भी हमारा काम होता है, हम एट द एंड ऑफ द डे उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम वहां गुजरता है। वहां हमारे यार दोस्त बनते हैं, वहां हमारे कोलीग्स बनते हैं, वहां एक काम के साथ साथ एक रिलैक्सेशन, एक मजाक भी चल रहा होता है। तो अगर वहां का कल्चर अच्छा होगा तो आप अपनी जॉब को एंजॉय करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेक श्योर आप यकीनी करें द कल्चर इज राइट फॉर यू। जो आप नई जगह पे जा रहे हैं वो कल्चर आपके लिए ठीक है, एंड दैट यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इट। और ये नहीं कि वो आपके लिए रिलैक्सेशन, आपको भी मौका मिलना चाहिए और आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपको भी उस पूरे कल्चर को, पूरे एनवायरनमेंट को बेहतर करने में अपना रोल अदा करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो लाजमन अपने कैरियर चेंज के बारे में सोचें। तीसरा फैक्टर या तीसरी बात जो आप पहले आप इसको इवैल्यूएट करें और फिर चेंज लें, वो ये है कि वांट्स एंड नीड्स, कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी जो है ना, आप क्या चाहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंसिडर योर ओन वांट्स एंड नीड्स। अपने जो आपकी जरूरियात हैं उसको लाजिमन आप देखें, आप समझें। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एंड यू ओनली। सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। व्हाट डू यू पर्सनली नीड टू डू योर बेस्ट वर्क, कि आप अगर बेस्ट काम, अपना बेस्ट आउटपुट देना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल एक फैक्टर होता है, लेकिन बाकी वर्किंग प्लेस, एनवायरनमेंट, कलीग्स, बिहेवियर, वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अहम है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शख्स के लिए कैरियर चेंज लेने के लिए। द आंसर इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ होगा इस सवाल के लिए। सम पीपल लव ऑटोनॉमी, कुछ बोलते हैं कि जी मुझे ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसमें मुझे इख्तियार हो, जिसमें मैं अपने फैसले कर सकूं। अदर्स लव गाइडेंस, कुछ कहते हैं नहीं मैं ऐसी जगह पे जाऊं जाके लोग मुझे गाइड करें, लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं टीम में जाके काम करूं। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा आउटलुक है, आपका कैसा एटीट्यूड है, आपके कैसे थॉट्स हैं, और उसी के मुताबिक फिर आप अपना कैरियर चेंज लें। वांट्स नीड्स को कंटिन्यू करते हैं। वांट्स को और नीड्स को आप थोलें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। कंसिडर ऑल द एलिमेंट्स यू नीड टू डू योर बेस्ट वर्क। वो कौन कौन से अवामिल हैं जो आपको बेहतर काम या आपको बेहतरीन आउटपुट देने के लिए जरूरी है। राइट अ लिस्ट, एक लिस्ट लिख लें अपने साथ कि ये मेरे वांट्स नीड्स हैं लाजमन। इसके बाद दिस लिस्ट विल बी अ ग्रेट चेक शीट फॉर वेदर द रोल विल बी अ फिट फॉर यू एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यानी आप चाह रहे हैं आपके माइंड में मैं कैरियर चेंज लूं, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों चेंज लेना चाहता हूं, जरूरत क्या है, वजह क्या है, वो कौन से मोटिव्स हैं, या वो कौन से इंसेंटिव्स हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज पे जो कि आपको नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज द लीडरशिप। कि आया वो माहौल आपको एक लीडर बनाती है कि नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट लीव जॉब्स, दे लीव पीपल। ये याद रखिएगा कि जो भी लोग चेंज लेते हैं, अपना ऑफिस चेंज करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, वो वहां के लोगों को छोड़ते हैं या उनके लोगों से वो तंग आ जाते हैं। बेसिकली मोस्टली रीजन ही यही है, ठीक है। सो यू विल स्पेंड अ ग्रेट पोर्शन ऑफ योर टाइम वर्किंग फॉर द पर्सन हु हायर्स यू। यानी आपका जो एम्प्लॉयर है
وہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں, آپ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. سو اٹ از امپورٹنٹ یو ریسپیکٹ دیم, اس لیے آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کے ایک ریکارڈ رکھنا چاہیے, اینڈ فیل دے ول سپورٹ یو, اور آپ کو ایسی فیلنگ ہونی چاہیے کہ وہ میرا بھی خیال رکھیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. A great manager will challenge you just as much as they will support you. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کو فیور دے رہا ہے, کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے, تو وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ کی رکھ رہا ہے. تو آپ نے ایک طور پہ صرف ایک کارکن کے طور پہ کام نہیں کرنا, آپ نے اس کے لیے ایک سپورٹر, اس کے لیے ایک لیڈر کے طور پہ بھی کام کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, well and good, have a change on that. اب بات ہے ایک اور فیکٹر کو جو کہ فائنینسز ہیں, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوئی بھی کیریئر چینج کرنے کے لیے, کہ یہ اپارچونٹی دیکھیں کہ کس جگہ پہ جا کے میری فائنینسز بڑھیں گی, میری فائنینسز کے لیے یہ پراسپیکٹس ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا لاسٹ فنڈامنٹل. یہ ایک فیکٹر ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے, لیکن یہ ایک واحد فیکٹر نہیں ہے. اگر آپ صرف فائنینشیل گینز کے لیے آپ چینج لینا چاہ رہے ہیں تو پھر شاید آپ فائنینشیل گینز تو آپ کو ملیں گی, لیکن شاید آپ کو وہ انجوائمنٹ آف جاب نہیں ملے گی. اس لیے یہ ضروری ہے, لیکن میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ باقی آپ سے بھولنے نہ پائیں. بائی کنسیڈرنگ this last one, it ensures we have devoted attention to everything else. یعنی ہم صرف فائنینسز کو دیکھ کے چینج نہیں لیں گے, ہمیں تمام چیزوں کو دیکھ کر چینج کے بارے میں سوچیں گے. This is extremely important for our long lasting satisfaction. یہ بہت ضروری ہے, no doubt, کہ جہاں پہ فائنینشیل گین زیادہ ہوگی وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گی, لیکن اور وہ ایک نیو رول میں جا کے ہم مزید خوش ہوں گے, پرووائڈیڈ ہم وہ جو لسٹ ہے وہ ہم نے کنسیڈر کی ہے. سو ٹو کنکلوڈ, ہمیں کیریئر پراسپیکٹس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم کیریئر چینج لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کیریئر پراسپیکٹس کیا ہیں نئے جاب رول میں, وہاں کا انوائرنمنٹ کیسا ہے, فزیکل انوائرنمنٹ کیسا ہے, مینٹل انوائرنمنٹ کیسا ہے, وہاں پہ آپ کو سٹریس ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کی وانٹس اینڈ نیڈس کیا ہیں, کیا آپ ایک لیڈرشپ کا رول وہاں ادا کرنے پائیں گے کہ نہیں پائیں گے, اور اس نئے جاب میں آپ کو فائنینشیل گینز کتنی ہونی ہے. تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ڈسکشن کی ہے کہ اگر آپ ایک جاب پہ ہیں, آپ کا ایک رول ہے اور آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جن کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کیریئر چینج کے بارے میں سوچیں گے. یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید آگے جائیں گے, ایک اور اسپیکٹ دیکھیں گے کہ کیریئر کے اور کون سے اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.